Selamat malam ngagai semua balik kita tis mampai bergulang kami ba Aiban dipancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban sarito hari 2 12 hari bulan 4 bergulang aku Bumawen kita ngepun ke Aiban mai tu ngau berita tu 12 ikut rakyat Malaysia ditipu berkaul iklan pengawak puang nyadi pegawai khidmat pelanggan menyediakan gaji besar di Kemboja mujur di baik pulai ke Malaysia sarito lalu 4 ikut lagi mengkang di Kemboja laban benong di kuarantin ketegal positif COVID-19 pemujur maik pulai ke semua 12 ikut lelakinya tidak tai bak padang bilun antara bangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 urung pukul 8.10 minit pagi ianya hasil gempung polis Diraja Malaysia polis Kemboja Polis ASEAN serta Wisma Putra. Kosapit Chief Secretary Upis Menteri Luar Dato' Amran Muhammad Zain pihak berkuasa Kemboja udah nerima penerang bakal 16 ikut rakyat Malaysia tinggereja pengawak tisalah ngelaban undang-undang menuanya lalu ngetan ke kesemua sidak kena 4 hari bulan 4 tu tadi. Tajapan Perintah Kemboja natap ke sidatu ngereja pengawak salah tinggelaban undang-undang menuanya tang atur undang-undang anda diterit awak ke rakyat Malaysia temengkang di menuanya ulih di baik pulai. Ia maksud kerja kutung agar pengarang berita di KLIA 2 sehari itu tadi. Direktur Upis Pansip Penyalah Bukit Aman Datuk Seri Abdul Jalil Hassan sebedau tu madah ke 16 ikut rakyat Malaysia dipejal gawaknya di skema Ari Sitik Sindiket di Presihano Kemboja pengudah sidak ditipu mengenai iklan pengawak puang. Kuya sidak tu ditipu mengenai iklan bak Facebook kelimpah ungkus belanja pejalai sidak ngagai Kembojanya megak dibayar kompeninya di Kemboja. Tang lebo sidak datai di Kemboja dokumen pejalai sidak dirampas, pemindah sidak ditagang serta dikurung. Berduduk harinya Dato' Amran nangkan sebarang siapa terdekat gawak di Menua Bukai ngambil merasa dulu pengamat-pengawat dipinta sidak. Pemayung kes baru COVID-19 di Malaysia kemarin ianya 7,739 iti kes ke alai 99.13% hari pemayung kesnya bak kategori 1 dengan 2 lalu 67 kes atau ke 0.87% bak kategori 3, 4 dan 5. Direktur Jeneral Pengerai Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah madah ke hari pemayung ke semua kes kemarin 24 iti kes ianya sidak ti bedau ditucuk atau ke bedau di vaksin penuh 16 kes sudah ditucuk 2 dos vaksin COVID-19 tang bedau nerima tucuk penyungkak serta 27 kes sudah ditucuk dos penyungkak. Kuya ngau tu ngujung ke kesemua kes COVID-19 di Malaysia manggai 4,333,557 kes nak ke tu. Bab penerang berita ya Tan Sri Dr. Noor Hisham madah ke kemari megak bisik 2 kluster baru ngujung ke 126 kluster ke agik berampit. Ia madah ke pemayung kes udah gerai kemari ngelui hari pemayung kes baru ianya 19,049 kes ngujung ke pemayung kes ti udah gerai nambah ngagai 4,163,777. Ngenang fasiliti pengerai ti dikena bak kes COVID-19 yang madah ke Putrajaya ngerikut ke katil bak ICU ti dikena ngelui hari 50%, nak kemari ianya 100%, lalu Selangor 52%. Lalu katil ke dikena bapalan kuarantin ngau perubat COVID-19 kurang pengeraya ngayan ke nadai menua ti ngena lebih hari 50%. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 atau ke nilai RT bak selampur Malaysia kemari ianya 0.84, ke alai Selangor mengkang ngerikut RT ti pemaduk tinggi ianya 0.92, lalu Kelantan ngerikut ke RT ti pemaduk baru ianya 0.66. Ngenang perkara kesama 164,375 anak miat ke berumur antara 5 ngagai 11 tahun atau ke 4.6% hari pemayuh anak miat bak urung umurnya di Malaysia sudah divaksin penuh COVID-19 baru program bertujuk anak miat COVID-19 bangsa PIC Kids nak kemari. Nitah ke website COVID Now 1,368,326 ikut anak miat atau ke 38.5% sudah ditujuk penghabis nadai sitik tucuk vaksin. Bernembiak ke berumur antara 12 hingga 17 tahun, 2,862,105 atau ke 92% sudah divaksin penuh, lalu 2,963,947 atau ke 95.3% sudah ditucuk penghabis nadai sitik tucuk vaksin. Basidak ke besar tuai 15,933,049 atau ke 67.7% sudah bertucuk dos penyungkak, lalu 22,957,974
tau ke 97.6% sudah divaksin penuh serta 23,235,033 tau ke 98.8% sudah bertujuk penghabis nadai sitik tujuk vaksin. Kemari bisik 46,823 tujuk vaksin sudah diberi ianya 32,183 dos kedua, 10,180 tujuk penyungkak ngau 4,460 tujuk keterubah. Tunggu jongka pemayuh ke semua tujuk vaksin ke sudah diberi baru program bertujuk COVID-19 bangsa PICK ianya 69,272,251 dos. Berbangunnya nitiah ke portal GitHub UPIS Menteri Pengerai 19 kes naban kenyawa ke tegal COVID-19 di Malaysia kemari. Selangor pemandu mayuh kes ianya 4 kes ditangkan ke Johor, Kedah, Pahang, Perak, Sarawak ngau Kuala Lumpur, Belak 2 kes. Melaka, Pulau Pinang ngau Terengganu sama sitik kes. Gagak perkara tu nyadi ke pengawal kita ni dengari lebu kita napik penyakit COVID-19. Nyaga pembersih diri, basuh jari ngena air ngau sabun, tau ke hand sanitizer. Ngenak pemampul hidung dan mulut, lebut di bisi minda. Jaga takah antara pangan diri, habis nadai segitu penyawa, maya berpalan manusia mayuah. Anang bertabik bertekuk ngau pangan diri. Lalu anang mengkuk mata, hidung ngau mulut, ngena jari di bedau dibasuh. Tubuh benar-benar dikena kita berhidup bakal selama, ngambil ke hidup penyakit COVID-19, hendak berampil. Bertemu baru. SME Corporation Malaysia atau ke SME Corp dipinta lebih ngeberat ke bertanam bertupi moden di Sarawak. Direktur SME Corp Sarawak Faiz Arsutarji Madah tu peminta Hari Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng tidekak ke Sukung diberi ngagai pemekul industri miat ngau jalan pemesai ngambil ke sektor bertanam bertupi moden AGIG. Kuya sektor bertanam bertupi moden ngembuan peluang kebesar di pasuk serta meri penguntung. Perkara tu megak senutuk ngau pengawat Sarawak kena nyamin food security nyadi menua bertuah berlimpah. Nambah kenyak perkara tu dekat dibaik ngagai pihak pengatur Indo UPIS SME Corp dor ngigak cara ti pemadu manah kena nyawup serta nyukung pemansang pemekul industri miat ngau jalan pemesai di Sarawak. Faiz Arsutarji dirandau pengundah nemuai merebasa ngagai Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari di Kuching sari tu tadi. Agensi Nagang Penyalahgian Dadah Bangsa AADK dekat berjalai ke program pemerhati Manusia Mayuh Bat Driving Institute berengkah bulan baru di Sarawak. Direktur Jeneral AADK Sutekno Ahmad Belon madah program pemungkal tu dekat diperjalai bergempung ngau UPIS Pengangkut Darat JPJ Sarawak. Kuya program ti keterubah diperjalai ke di Malaysia tu dekat dibayar perintah menua kena merik pemerhati bekal penusah gian dadah ngau substans rambau deriba kelimpang orang ke pemayuh kes aksiden bak jalai alun ke tegal tigian dadah ngau substans. Kolaborasi program kesedaran awam untuk mencegah dadah antara AADK dan JPJ Negeri Sarawak untuk institut memandu dan kita juga akan laksanakan pada tahun ini dengan melibatkan Institut Pemandu secara zoning tadi dipersetujui di seluruh negeri Sarawak. Program tu diperjalai ngena silibus pelajar ngagai sidak ke belajar ngambil lesen deriba serta program pemerhati ngau persa ai kemik bak sidak ke Bempu Driving Institute. Kelimpar inyak signboard berserta lumur hotline megak dekat didegi bak Driving Institute kena madah ke ngagai Manusia Mayuh senentang atur berjalai ke programnya. Sutekno berjaku bawang pengarah berita penguda Action Council Munas ke Dadah Bilangan 1 tahun 2022 tiba cermin ke Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching. Ia megah madah ke AADK dekat berjalai ke program Munas ke penyalahgian dadah ngau substans bandur gawat dikena merik penemu bekal penusah ketegal gian dadah ngau substans ngagai pengaji ngau pengerja pengawak. Program tu kena ngada ke kanan dur gawat tiba pengerai serta ngangkat ke produktiviti.
Setiap ngau pengawal perintah dekat Nempak Bintulu nyadi bandar pintar lebih datai bat tahun 2030, upis pemansam Bintulu BDA berjalan ke aplikasi parkir kereta nadai ngena kupon Borneo Park BTU. General Manager BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari bisi pengandal ke alai aplikasinya dekat ngemudah kaki manusia mayuh berbayar ke caj parkir kereta engau hendak ibuah berintai panjai. Kuya tambah nilai RM5 free dekat diberi ungkup 1,000 ikut orang keterubah ngeregister diri ngena aplikasi tu. Aplikasi tu boleh di-download ngau nadai berbayar ngena Android Play Store, ngau apps Apple Store belabuh bulan 5 tu. Ya maksud kejaku tu rambah pengerami nyain sempekat tanda setuju antara BDA Property Sendirian Berhad ngau Borneo Parking Sistem Sendirian Berhad di Bintulu pagi tadi. Nakak kedia tu pemayuh parkir ke DGZ diurus ke BDA ianya kira 6,500 titik lalu 13,000 agik dekat DGZ. Ukoi inang tinadai ngembuan rekod ditucuk vaksin uliah dirampas atau ke dibunuh. Sarawak Disaster Information bak sebengkai infografik madah ke atur tu endang setipak ngau perintah bertucuk vaksin anti-rabies. Henti perintah tu hendak dititih endang sitik penyalah baru genteran 40 Veterina Public Health Ordinance tahun 1999. Lalu orang kebumpu ukoi uliah kena tinggang hukum hendak ngelui RM2,500 antik semak nadai ngayan ke bukti ukoi sida udah ditucuk vaksin. Berdua harinya orang tibumpu ukoi ditangkan nganjong ukoi sida bertucuk vaksin anti-rabies nintiang tahun. Beritanya tadi hujung ke berita Aiban Kitai kelemai itu. Tajapan Kitai udah divaksin penuh serta ditenduk ke bak sekedar perkara tang anang Kitai telungak-lungak. Terus nitia ke SOP kena nyeliahkan penyakit COVID-19 hari ti berampir. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri mupuk dulu.